anh chưa phải mà phá cái đâu chưa phải làm bên kia mà ai mà đi cái này đồ hàng vừa là anh chỉ xin một cái bữa hiện nay cái video YouTube for I hope cái apple na cái video bên này anh giờ về anh sẽ có mình bây giờ phụ cái anh chỉ luôn phụ cái mình sẽ usiwa na po expanding tutorial dunga horai issue and do they have or video para so like subscribe canal mamula so I try comment video शुरू करते हैं सबसे पहले हमारे कुछ नाम तैयार करते हैं सब शुरू करते हैं Ai esse não é coisa hoje não me é língua de que eu coisa de essa filho que I hope que a filho para não focar ama apo expanding bagi hanga ukam itu que me dunga so देखते हैं सबसे पहले मैं पेपर को वेट कर रहा हूँ अब मैं येलो कलर अप्लाई कर रहा हूँ ये एक्रेलिक पेन है और ये किसी की पेन है ये आपके लिए इसलिए आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तो अब मैं ग्रीन कलर अप्लाई कर रहा हूँ ऊपर की तरफ पेपर के उसको नीचे लाइट कर जाऊँगा जिससे हमको एक बैकग्राउंड मिलेगा ब्यूटीफुल है यहाँ पे रह गया मैं उसको और देख रहा हूँ गेम को
और उसको येलो के साथ ब्लेंड करो थोड़ा सा। तो अब ये होने वाला थोड़ा सा और बाकी है, ऊपर और जा कर लिया हूँ। फिर ये वहाँ बैकग्राउंड तैयार हो गया। अब हम इसको गैस होने दें थोड़ी लगभग हो गया हुआ। तब तक हम एक दूसरे पेपर पे एक ड्राइंग बना लेते हैं। ठीक है, कुछ कुछ इस तरह की अभी आपको दिख नहीं होगी। एंड उसके बाद पेपर कटाई की मदद से हम काट लेंगे। उसके बाद हम उस पेपर को अपने पेपर के ऊपर चिपकाएंगे ताकि वो हिले ना। अब मैं उस पर व्यू का अप्लाई कराऊँ। देखिए कुछ इस तरह। अब ये पूरा हो गया है, तो हम अपना पेपर उठा लेते हैं ऊपर से। पेपर उठाने के बाद ये कुछ ऐसा लगा। क्या आपको पता था कि ये किसकी पेन है? अगर पता था तो नीचे कौन सा बहा। ये है हमारी फाइनल पेंटिंग। So I hope guys that आपको ये वीडियो और पेंटिंग दोनों पसंद आए होंगे। अगर आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।